Say hi. Napod may car wash. Kung gusto magpa-car wash. Napod may motor parts with beauty. Napod may pisonate, piso wifi. Kung gusto mo mag-wifi. Or mga sari-sari store. Ay itlog. Motor ice cream. What do you want? Soft drinks. Pili lang mo diri sa main store. At ay ukay-ukay po ng mga sinina andon sa loob.